अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं अनम अब्बास और प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपके सामने हाजिर हूं। बुर्ज जदी वालों, इस लम्हे के लिए अपने ख्यालात को जमा कर लें क्योंकि साल 2026 आपके लिए एक ऐसा नया दौर लेकर आया है जो ना सिर्फ आपकी माली हालत बल्कि आपकी ज़ाती ज़िंदगी में भी नुमायाँ तब्दीलियाँ ला सकता है। जी हाँ, ये साल आपके लिए खुशकिस्मती के नए दरवाजे खोलने वाला है, मगर इसकी राहें साफ और सीधी नहीं बल्कि इनमें गौर व फिक्र, सब्र और समझदारी की ज़रूरत है। जैसे ही हम नए साल में कदम रख रहे हैं, मैं चाहती हूँ कि आप इन तमाम सैयारवी असरात को समझें जो आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों पर असर डालेंगे। गुज़िश्ता साल के इख्तिताम पर हमारे आसमानी नक्शे में कुछ अहम गिरहन थे जिनके असरात अभी भी आपकी ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में महसूस किए जा सकते हैं। ये वो लम्हात थे जिनमें ज़मीन और आसमान के दरमियान ताल्लुक़ ने आपकी सोच, बातचीत और रोज़मर्रा की सरगर्मियों को बहुत हद तक मुतासिर किया। सितंबर में होने वाले दो बड़े गिरहन खास तौर पर काबिल ज़िक्र हैं और उनका असर न सिर्फ आपके ख़यालात पर बल्कि आपके ताल्लुकात, माली फ़ैसलों और ज़ाती तरक्की के रास्तों पर भी गहराई से पड़ रहा है। 21 सितंबर का सूरज ग्रहण एक खास अहमियत रखता है क्योंकि इसने आपके अंदर वसअत की एक नई ख्वाहिश पैदा की, खा वो ख्वाहिश तालीम के ज़रिए हो, छुट्टी और सफ़र के मौक़े के ज़रिए हो या ज़िंदगी में नए तजुर्बात और तनव्वुर लाने की कोशिशों के ज़रिए। ये ग्रहण आपके 9वें घर में वाक़ हुआ जो कि इल्म, सफ़र, अक़ायद और ज़ाती तरक्की के लिए मशहूर है, और यहाँ इसने आपके हाकिम सैयारे ज़ुहल के साथ एक मजबूत ताल्लुक़ कायम किया जो तीसरे घर में मौजूद है। तीसरे घर की तवानाई आपकी सोच को ज़्यादा पुख्ता, मुस्तहकम और काबिल अमल बनाती है, मगर इसके लिए ज़रूरी है कि आप अपने जहन को खुला रखें, नए नज़रियात को कबूल करने की हिम्मत करें और पुराने तसव्वुरात में लचक पैदा करें ताकि नए साल में आपके फ़ैसले और बातचीत मौसर और कामयाब रहें। साल के आगाज़ में ज़ुहल बुर्ज हूत में वापस आ चुका है और फरवरी के वस्त तक वहीं मुस्तहकम रहेगा। ये इस बात की निशानदेही करता है कि इस साल अपने अल्फाज, सोच और बातचीत में मुकम्मल एहतियात और तदबीर की ज़रूरत होगी। हर बात, हर फैसला और हर बयान में सोचना और समझना इस साल की कामयाबी की कुंजी होगा। फरवरी के वस्त में ज़ुहल बुर्ज हमल में दाखिल होगा और ये तब्दीली आपकी ज़िंदगी के बुनियादी पहलुओं यानी घर के निज़ाम, रिहाइश और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ के मामलात पर बहुत ज़्यादा असर डालेगी। ख्वाबों का सैयारा नेपच्यून भी बुर्ज हमल में मौजूद है और जनवरी के आखिर में दोबारा इसी बुर्ज में दाखिल हो रहा है, लिहाजा 18 फरवरी को ये दोनों सैयारे एक साथ आएंगे। ये लम्हा आपके लिए जिस्मानी और जज्बाती तहफ़्फ़ुज़ के हवाले से फैसला कुन हो सकता है और ये मुमकिन है कि ये ख़ानदान की तौसी, रिहाइश में बेहतरी या आपके घर के माहौल में तब्दीली के हवाले से अहम हो। इसका असर ये हो सकता है कि आप अपने घर की जगह, अर्दो-गिर्द के माहौल और अपने जज्बाती ताल्लुकात में ज़्यादा गौर व फिक्र करें और कोई फैसला जल्दबाजी में ना करें। साल के आगाज़ में एक नया गिरहन सिलसिला भी आपकी ज़िंदगी में दाखिल हो रहा है जो अहम मौक़े और चैलेंजेस लेकर आएगा। पहला गिरहन 17 फरवरी को बुर्ज दलू में होगा जो आपकी मालियात, अक़दार, खुदी की पहचान और ज़िंदगी की बुनियादी बुनियादों की नुमाइंदगी करता है। इस मकाम पर प्लूटो भी मौजूद है जो पिछले साल के आखिर में बुर्ज दलू में दाखिल हुआ था। इसका मतलब ये है कि अगले चंद सालों में आपके लिए वाज़े होना ज़रूरी है कि आप हकीकत में क्या चाहते हैं और अपने फ़ैसलों में मुस्तकिल मिजाजी और अज़म इख्तियार करना लाजमी होगा। ये वक्त है अपनी ज़िंदगी की बुनियादों को मजबूत करने, अपनी अक़दार को वाज़े करने और अपने माली और ज़ाती मामलात में फ़ैसला कुन रवैया इख्तियार करने का। लेकिन इस गिरहन को यूरेनस जो 5वें घर से असरअंदाज हो रहा है, एक चैलेंज के तौर पर पेश कर रहा है। यूरेनस आपको साल के आगाज़ में जिद्दत, नई सोच और टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल में खुले जहन की ज़रूरत का पैगाम दे रहा है। नए ख़यालात और तरीक़ों को अपनाने में हिचकिचाहट ना करें, मगर साल के पहले 6 महीनों में किसी भी खतरे या गैर मुहतात इक़दाम से गुरेज करना भी ज़रूरी है। साल की पहली शशमही में ज़िंदगी में फ़ौरी रद्द अमल या जल्दबाजी के असरात भारी हो सकते हैं, इसलिए सब्र, होशियारी और मोहतात रवैया इख्तियार करना लाजमी है। 3 फरवरी को बुर्ज सुंबला में चांद ग्रहण होगा जो आपके ख्यालात और बातचीत पर असर डालेगा। ज़ुहल के तीसरे घर में होने की वजह से मुमकिन है कि कुछ लोग आपको सर्द या दूर समझें, मगर दर हकीकत ये एक आर्जी असर है। शमसी रिवामल चार्ट में इसका एक जवाबी असर भी मौजूद होगा जो आपको लोगों के साथ ताल्लुकात और गुफ्तगू में मदद देगा और आपकी बातचीत को मौसर और मायनी बनाने में मददगार होगा। पिछले साल मुश्तरी ने आपके ताल्लुकात के शुबे में दाखिल होकर नए मौक़े फराहम किए थे, मगर 15 जून को ज़हल के साथ उसके असरात में तनाज़े पैदा हुआ, जिसकी वजह से तमाम मौक़े का बेहतर फ़ायदा नहीं उठाया जा सका। नए साल के आगाज़ में अगर आप किसी अहम रिश्ते से लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं या किसी नए शख्स से मिलने के ख्वाहिशमंद हैं, तो साल के पहले 6 महीने इसके लिए बेहतरीन मौक़े फराहम कर सकते हैं।
مثبت سوچ کے ساتھ آپ کے اعمال میں بھی مثبت اثرات آئیں گے، اور مشتری کا کام بھی یہی ہے کہ آپ کے تعلقات میں خوش قسمتی اور ترقی لائے۔ تاہم مشتری ہمیں زیادہ توقعات رکھنے سے بھی روکتا ہے، اور اس وقت آپ کا محنتی اور صبر والا رویہ آپ کے لیے بہت اہم ہوگا تاکہ آپ ہر قدم پر مستحکم اور کامیاب رہیں۔ 26 اپریل کو یورینس برج جوزہ میں واپس آئے گا، اور اگلے 7 سالوں تک آپ کی روزمرہ زندگی میں نمایاں تبدیلیاں آئیں گی۔ یہ تبدیلیاں آپ کے کام کے طریقے، تربیت کے عمل، ٹیکنالوجی کے استعمال اور ذہانت کے عملی اطلاق میں ہوں گی۔ یورینس برج جوزہ میں پلوٹو سے جڑ کر برج دلو کے گرہن کی بازگشت فراہم کرے گا۔ اس لیے اگر آپ کے کام یا مالی حالات میں تبدیلی کے مواقع ہیں تو کھلے ذہن اور لچکدار رویے کے ساتھ فائدہ اٹھائیں۔ اس سال کا مقصد یہ نہیں کہ آپ تبدیلیوں سے خوفزدہ ہوں یا ان کے خلاف مزاحمت کریں، بلکہ انہیں سمجھ کر اور اپنے حکمت عملی کے مطابق استعمال کریں تاکہ آپ کے لیے بہترین نتائج حاصل ہوں۔ یہ وقت ہے کہ آپ اپنے ذہنی، جذباتی اور مالی فیصلوں میں سمجھداری کے ساتھ آگے بڑھیں، نئے خیالات اور طریقوں کو قبول کریں اور ہر لمحے میں اپنے مستقبل کو مضبوط بنانے کے لیے محتاط اور متوازن فیصلے کریں۔ سال کے دوسرے نصف میں مشتری 8ویں گھر میں جائے گا، جو دوسروں کے ساتھ بانٹنے، کاروبار، سرمایہ کاری اور طویل مدتی مالی منصوبہ بندی کے شعبے میں اثر ڈالے گا۔ برج اسد کے اثرات کے ساتھ آپ کی مثبت سوچ اور آمدنی میں اضافے کی صلاحیت میں اضافہ ہوگا۔ شمالی نوڈ یا تقدیر کا نقطہ 26 جولائی کو برج دلو میں داخل ہوگا، جو آپ سے اپنی اقدار کے ساتھ جڑنے کا مطالبہ کرے گا، اور پلوٹو کی توانائی کے ساتھ مل کر آپ کی مالی اور ذاتی زندگی کے بارے میں نئے فیصلے کرنے میں مدد کرے گا۔ 19 سالوں میں پہلی بار برج اسد میں سورج گرہن ہوگا، جس میں مشتری اور عطارد شامل ہیں۔ یہ سال کے دوسرے نصف میں کامیابی کے مواقع فراہم کرے گا، مگر واضح اور مؤثر مواصلات کی ضرورت اب بھی برقرار رہے گی۔ 2 چاند گرہن برج سنبلہ اور حوت میں مخالفت میں ہیں، جو سال کے آخر میں اہم مکالمات اور فیصلوں کا پس منظر فراہم کریں گے۔ اگر آپ سفر، زبانوں، ٹیکنالوجی یا اشاعت کے شعبے میں ہیں تو یہ وقت آپ کے لیے اہم ہوگا۔ سال کے آخر میں رومانوی تعلقات میں بھی مواقع موجود ہیں، خاص طور پر 8ویں گھر کے اثرات کی وجہ سے۔ عطارد اس سال 3 رجتوں سے گزرے گا۔ پہلی 26 فروری سے 20 مارچ تک تیسرے گھر میں، جہاں میزبان برج حوت ہے جو کچھ الجھنیں پیدا کر سکتا ہے۔ دوسری رجت 29 جون سے 23 جولائی تک برج سرطان میں ہوگی، جو تعلقات میں غلط فہمیوں کا امکان رکھتی ہے۔ تیسری رجت 24 اکتوبر سے 13 نومبر تک برج عقرب میں ہوگی، جو دوستوں اور طویل مدتی منصوبوں میں تبدیلی کا سبب بن سکتی ہے۔ اس لیے واضح مواصلات، صبر اور محتاط رویہ ضروری ہے۔ برج جدی والوں، یہ سال آپ کے لیے مواقع، چیلنجز اور حیرت انگیز تجربات سے بھرپور ہوگا۔ آپ کے حاکم سیارے زحل، مشتری، یورینس، نیپچون اور عطارد سب مل کر آپ کے مالی، جذباتی اور ذہنی سفر کی رہنمائی کریں گے۔ اس سال آپ کو اپنی تخلیقی صلاحیتوں، محنت، صبر اور محتاط منصوبہ بندی کے ذریعے زیادہ سے زیادہ فائدہ اٹھانا ہوگا۔ اپنے رشتوں میں صداقت اور محبت، اپنے کام میں محنت اور مستقل مزاجی، اور اپنی ذاتی زندگی میں سمجھداری اور حکمت آپ کی کامیابی کی کنجی ہوگی۔ سال 2026 آپ کے لیے نئے آغاز، روشن مواقع اور مثبت تبدیلیوں کا سال ہے۔ یہ وقت ہے اپنے اندر کی طاقت کو پہچاننے، اپنے خوابوں کی سمت قدم بڑھانے اور اپنے رشتوں اور مالی حالات میں بہتری لانے کا۔ ہر فیصلہ سوچ سمجھ کر کرے، ہر بات میں حکمت اختیار کرے اور ہر لمحے میں اپنے مستقبل کو مضبوط بنانے پر توجہ دیں۔ آخر میں برج جدی والوں، میں انم عباس آپ سے درخواست کرتی ہوں کہ اس سفر میں میرے لیے دعا کریں، میرے کام کو یاد رکھیں اور اپنی دعاؤں میں میری نیک نیتی کو شامل کریں تاکہ ہم سب کی زندگی میں روشنی اور خوشیاں بڑھ سکے۔ اور یاد رکھیں، اپنے خوابوں، رشتوں اور مالی مستقبل کے لیے ہمیشہ مثبت سوچ اور حوصلے کے ساتھ آگے بڑھیں۔ سال 2026 آپ کے لیے خوشی، کامیابی اور سکون لے کر آئے۔ آمین۔